Well, I think it's quite clear why. We drew with them away. The group is very tight, so there is no reason to underestimate Indonesia. Their last result proves that against Saudi Arabia. So that's not happening for us. That hasn't crossed our minds. But the expectation of the Australian public, that's what it should be. That's what it should be. They should expect their national team to produce, to play good football, and I expect every Australian to get behind the team tomorrow, which is what we want, and we know that will help us tomorrow night. Okay, the same with the butt kicks, guys. Come on, let's go. Butt kicks, go wide. So be sabar, be patient here. Good, that's it. Jordan's qualification hopes are hanging by a thread as they think. Passing and they're through here and Whittam bends it again. Marcelino tucks it. Disappointing debut. Pelatih timnas Australia Tony Popovic merespons prediksi publik dan pasar taruhan Australia yang meyakini timnas Indonesia akan kalah dalam duel kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney, Kamis 20 Maret. Dalam konferensi pers jelang Australia versus Indonesia di Sydney, Rabu 19 Maret, seorang jurnalis asal Australia bertanya ke Popovic mengenai prediksi publik dan pasar taruhan Australia terkait duel melawan timnas Indonesia. Ada ekspektasi dari para pendukung Australia dan tentu saja di pasar taruhan bahwa ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Dan Soceros hanya akan berjalan begitu saja, menang mudah. I think it's quite clear why. We drew with them away. The group is very tight, so there is no reason to underestimate Indonesia. Apakah ada bahaya dalam pikiran Anda bahwa Anda dapat meremehkan Indonesia dalam pertandingan ini? Dan jika tidak, mengapa? Mendengar pertanyaan itu, Popovic sempat tersenyum. Their last result proves that against Saudi Arabia. So that's not happening for us. That hasn't crossed our minds. But the expectation of the Australian public, that's what it should be. Pelatih 51 tahun itu kemudian mengatakan timnas Australia tidak pernah meremehkan Indonesia. Tentunya sudah jelas kenapa berbahaya jika kami meremehkan Indonesia. Karena kami bermain imbang di pertemuan pertama. Persaingan di grup sangat ketat. Jadi tidak ada alasan untuk meremehkan Indonesia. Hasil pertandingan terakhir membuktikan itu saat mereka mengalahkan Arab Saudi. Indonesia can break all the way from their own box into the other one. Marcelino! Did he wait too long? No, he did not! Jadi itu tidak akan terjadi, kami tidak pernah berpikir meremehkan Indonesia, ucap Popovic menambahkan. Meski begitu, Popovic tetap senang dengan keyakinan yang dimiliki publik Australia. Mantan pelatih Melbourne Victory itu juga berharap supporter Australia mampu memadati stadion Sydney Football. Tapi terkait ekspektasi publik Australia, itu sudah seharusnya. Mereka sudah seharusnya mengharapkan tim nasional Australia meraih hasil bagus, tampil bagus. Jadi saya mengharapkan semua publik Australia berada di belakang tim. Itu yang kami inginkan, dan itu akan membantu kami untuk pertandingan besok, ujar Popovic. We did some passing, some possession game, and you see a lot of quality in the game. I'm looking really confident. Jelang bentrok dengan Australia, Patrick Kluivert semeringah dengan kualitas pemain timnas Indonesia. Patrick Kluivert untuk pertama kali memimpin sesi latihan timnas Indonesia, jelang duel melawan Australia pada laga ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert mengaku puas dengan kualitas yang dimiliki anak asuhnya. Timnas Indonesia akan meladeni Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, sore waktu Indonesia Barat menghadapi pertandingan tersebut. Patrick Kluivert memboyong 29 pemain ke Sydney. Pelatih asal Belanda itu pun telah memimpin sesi latihan pasukannya yang berlangsung di Netstrata Jubilee, Sydney, Selasa, 18 Maret 2025, malam waktu setempat. Melihat kualitas para pemain timnas Indonesia, Kluivert merasa puas. Kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka.
Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini, ujar ex-striker timnas Belanda itu di situs resmi PSSI. Melawat ke markas Australia, Patrick Kluivert menegaskan timnas Indonesia bertekad mendulang 3 poin penuh. Kemenangan akan membuat asa tim Garuda berlaga di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Saat ini, Jai Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat ketiga grup C dengan mendulang 6 poin. Mereka tertinggal 1 angka dari Socheros di peringkat kedua, dan 10 poin dari timnas Jepang di posisi teratas. Nantinya, hanya akan ada 2 tim teratas di grup A sampai grup C yang melenggang langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, tegas Kluivert. But yeah, as we should, we've analysed Indonesia. We don't know how he will set up. Yes, that's true. Look, I wasn't there for the Jakarta match, but yeah, as we should, we've analysed Indonesia. We know there is a new coach. We don't know how he will set up. Of course, we've seen what he's done previously at various jobs that he's been involved in terms of the structure and the shape that he plays. Badai cedera tak buat Australia cemas hadapi timnas Indonesia. Badai cedera mengganggu persiapan Australia jelang menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, namun hal tersebut tidak membuat pelatih Tony Popovic goyah. Sederet pemain andalan Australia tidak bisa berlaga membela skuad Socheros saat menjamu tim merah putih lantaran cedera. Harry Souttar, Alessandro Circati, Jordan Boss, Hayden Matthews, Thomas Deng, Conor McCalvey, Rile S1 MCH Pronunciation Gray, dan Joe Gauci ada dalam ruang perawatan. Mayoritas adalah pemain bertahan, termasuk Souttar, Circati, dan Boss yang jadi andalan. Guna menambah lini belakang yang keropos, Popovic memanggil pemain-pemain anyar. Well, I think it's quite clear why. We drew with them away. The group is very tight, so there is no reason to underestimate Indonesia. Their last result proves that against Saudi Arabia. So yeah, that's not happening for us. That hasn't crossed our minds. Bahkan ada gelandang muda Nektarios Triantis yang juga dicoba bermain di lini pertahanan saat latihan. Ya, kami melihat dia, Triantis, kemarin. Kami menempatkan dia di tengah dan di belakang untuk melihat. Hanya 1 sesi, tetapi kami memindahkan pemain-pemain, mereka nyaman dengan bermain di posisi yang berbeda-beda, kata Popovic dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Indonesia, Rabu 19 Maret siang, yang disiarkan melalui YouTube. Their national team to produce, to play good football, and I expect every Australian to get behind the team tomorrow, which is what we want, and we know that will help us tomorrow. Kami bisa melihat kami memiliki pengalaman yang cukup dan kualitas untuk menjalani pertandingan ini terlepas dari problem personel, ucapnya menambahkan. Sesuai pendapat Popovic, deretan B timnas Australia saat ini tidak bisa diremehkan lantaran masih terdapat nama-nama seperti Aziz Behich, Milos Degenek, Kier Rowus, dan Cameron Burgess. Behich, Rowus, dan Burgess juga punya pengalaman menghadapi timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir, di ajang Piala Asia 2023 dan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Of course, we've seen what he's done previously at various jobs that he's been involved in terms of the structure and the shape that he plays. But we have to focus on us and know that we can deal with any structure that comes out their way.
we're confident to deal with that. We're confident to play the football we want to, and I'm sure we'll